बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सो न्यूज़ पर ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पुर्तगाल में स्टूडेंट वीज़ा जो है वो किस तरह हासिल किया जा सकता है, स्टूडेंट वीज़े की सक्सेस रेशो क्या है और इससे क्या क्या एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। और कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर जो है वो आपको तफसीली जवाब दिया जा सके। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो हायर सेकेंडरी क्लासेस में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो शेंजन कंट्री में खुसूसन पुर्तगाल के अंदर जो है वो आकर अपना स्टूडेंट पर जो है वो अपनी स्टडी कर सकें, और वो स्टडी करने के बाद जो है वही प्रोसेस उनका जो है वो नेशनैलिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाए और वो पासपोर्ट भी अपना हासिल कर सकें। तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। पुर्तगाल जो है वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए एक रास्ता बिल्कुल निकलता है कि जो उन्हें इस तरफ लेके जाता है जहां वो पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं और वो तमाम बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं जो कि एक शेंजन स्टेट का कोई भी शहरी हासिल करता है। अगर पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से बात की जाए तो पुर्तगाल के स्टूडेंट वीज़े के लिए जो है वो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास आपने तमाम अपनी डिग्रीज़, सबसे पहले अगर पाकिस्तान में है तो आपने हायर एजुकेशन कमीशन से अपनी तमाम डिग्रीज़ जो हैं उनको आपने अटेस्ट करवाना है। उसकी अटेस्टेशन के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मुफा के दफ्तर जाना है या टीसीएस के ज़रिए आपने जो है वो अपनी डिग्रीज़ भेजनी है और उन डिग्रीज़ को आपने बाकायदा तौर पर जो है वो अपोस्टाइल करवाना है। उसके साथ साथ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने अपोस्टाइल करवाना है। ये सब करवाने के बाद जो है वो आपने जाना है, किसी कंसल्टेंट से रब्ता करना है। वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, उन वेबसाइट्स के में जो है वो आपने जाकर वेबसाइट के तहत आपने जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको बहुत सारी डिग्रीज़ ऑफ़र करते हैं और वो डिग्रीज़ जो हैं वो आपको इस जानिब लेके जाती हैं कि आप पुर्तगाल आ भी सकते हैं, आप नेशनैलिटी के साथ साथ स्टडी भी इंजॉय कर सकते हैं और वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आप इंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स का ईमेल के ज़रिए रब्ता करेंगे किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अपनी डिग्रीज़ बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि मैंने ये जो है वो मेरी डिग्री है, ये मेरी जो है वो इसमें सीजीपीए है मेरा, ये ग्रेडिंग है मेरी। तो उसके बाद जो है वो अप्रूवल लेटर आपको यूनिवर्सिटी ने, अगर आपको एडमिशन देना हुआ तो वो आपको अप्रूवल लेटर देगी। वो लेटर लेने के बाद जो है वो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कराएंगे। उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद जो मैंने तमाम चीज़ें बताई हैं वो साथ लेके आएंगे, फ़ीस जमा करवाएंगे और आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको 4 माह का वीज़ा मिलेगा। वो 4 माह का वीज़े पे डबल एंट्री वीज़ा होगा। उस वीज़े पे आप जो है वो आप पुर्तगाल के अंदर आएँ। पुर्तगाल के अंदर आकर आप आइमा, जो यहाँ का इमिग्रेशन के मामलात को डील करता है इदारा, उस इदारे के अंदर आप जो है वो आएंगे और आने के बाद जो है वो आप वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे और उसके बाद आपको कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपकी एजुकेशन के मुताबिक 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। वो कार्ड जारी करने के बाद आपका समझें कि आपका जो है वो पासपोर्ट की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो गया। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 2 साल यहाँ पे पढ़ा है तो 2 साल के बाद जो है वो जब 30 दिन के अंदर अंदर जब आपकी तालीम या वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो कहीं वर्क परमिट, अगर आपको जॉब ऑफ़र है तो वर्क परमिट आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद या अपनी को बिज़नेस करना चाहें तो अपनी को कंपनी खड़ी करें, या बहुत सारी ऐसे और तरीके हैं। यहाँ पर शादी करके भी जो है वो लोग नेशनलिटी ले सकते हैं। तो आप जब वर्क परमिट लगाएंगे तो आपका कार्ड रिन्यूअल होके आइमा में अब आप जो है वो बाकायदा यहाँ पर वर्क परमिट में आपका पीआर कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा और वही आपका सिलसिला जो है वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। एक बहुत अहम सवाल ये है कि यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ या यहाँ के कॉलेजेस मेजॉरिटी जो हैं वो आपको फ़ीस वापस नहीं करते, लेकिन फ़ीस वापस वो उनको नहीं करते कि जो गलत बयानी करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन में हेर फेर करते हैं, और अगर उनका वीज़ा जो है वो किसी और वजह से रिफ्यूज़ हुआ। मेजॉरिटी अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको देता है तो उसके बाद एम्बेसीज आम तौर पर जो है वो वीज़ा इशू कर देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो आपको जारी नहीं करते, आपको जो फ़ीस है वो वापस नहीं करते, वो बिल्कुल उनकी मलकियत हो जाती है। पुर्तगाली जो लैंग्वेज है ये स्पेनिश के
اور اٹیلین سے ملتی جلتی لینگویج ہے، جس طرح کہ اردو اور ہندی کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اب اردو بولنے والا اگر انڈیا چلا جائے تو وہاں پر بھی ہندی میں اس کو جو ہے وہ اتنا کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ سیم اسی طرح ہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ پرتگالی لینگویج بھی سیکھ سکتے ہیں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ 1 کروڑ پرتگالی لوگ ہیں، لیکن پوری دنیا میں 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پرتگالی زبان بولتے ہیں۔ ملتی ہے یہ اسپینش کے ساتھ بھی، اسپینش بھی آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں، اور اس کے بعد اٹیلین سے بھی یہ ملتی جلتی ہے، کوئی 70 سے 80% ورڈز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ پرتگال کے اندر ابھی پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، اسی لیے ویزا لگنے کی شرح جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کا اچھا سی جی پی اے ہے، آپ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، آپ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، آپ ہائر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں، ایم فل کرنا چاہتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، تو پرتگال از اے بیسٹ کنٹری جو آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹڈیز کریں۔ دنیا کی بہترین رینکنگ کی یونیورسٹی یہاں پر لسبن کے اندر بھی ہیں، پورٹو کے اندر بھی ہیں، اور دوسرے جو فارو ہے ان کا شہر اس میں بھی ہیں۔ تو ہر جگہ جو ہے وہ یونیورسٹیز موجود ہیں، آپ کو پرتگالی لینگویج بھی آتی ہیں، لیکن میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہوتا ہے، تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو انگلش آتی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ایکسیپٹنس لیٹر آپ کے پاس ہے، آپ نے فیس جمع کروائی ہوئی ہے، آپ نے اپلیکیشن فارم فل کیا ہوا ہے، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ نے جمع کروا دیا، تو سمجھیے 90% آپ نے کام کر دیا ہے۔ اور پرتگال جو 300 سے زیادہ دن جو ہے وہ یہاں پہ سورج سن شائن رہتا ہے، گرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساحل ہیں اس کے، اور تو ویلکم جی، یہاں پر آپ پرتگال میں آئیں، اپنی ایجوکیشن مکمل کریں، یہاں رہنا ہے یہاں رہیں، واپس جانا ہے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کریں، ڈاکٹریٹ یہاں پہ ڈاکٹر بنیں، یہاں پہ انجینئر بنیں۔ کچھ 14 قسم کے انجینئرنگ کی ٹائپ ہیں، میکینیکل انجینئر ہے، الیکٹرانک انجینئر ہے، کیمیکل انجینئر ہے، اس کے بعد جو ہے الیکٹریکل انجینئر ہے، یہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں، بڑی اقسام کی جو ہے وہ انجینئرنگ کو یہ آفر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے، کہ جس طرح خاص طور پہ امریکہ میں پڑھائی ہے، یہاں پر جو ہے وہ بچوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے۔ تو اگر آپ کا بچے یا آپ کا کوئی بیٹا بیٹی جو ہے وہ یہاں پر آ کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ برڈن فل نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات ساتھ کہ اس کو یہاں پر ہر ہفتے اس کے کورس کے مطابق 15 آور 20 آورس 25 آورس 24 آورس اس کو آگے کام کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یعنی آپ نے ایک فیس پاکستان میں ادا کرنی ہے، وہ ادا کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر آپ کو ویزا لے کے یہاں پر آئیں، کارڈ لیں، اس کے بعد اسٹڈی بھی کریں، کام بھی کریں، اور کام کر کے اپنی فیسیں دیتے جائیں۔ تو پرتگال از اے لینڈ آف اپرچونٹی، پرتگال از اے لینڈ آف ایجوکیشن، پرتگال از اے لینڈ آف ریزیڈنسی، پرتگال از اے لینڈ آف پاسپورٹ شنجن۔ تو اور دوسری بات میں بالکل بتانا بھول گیا کہ اگر آپ یہاں پر اسٹوڈنٹ کارڈ لے لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ بیس پر آپ کو کارڈ مل جاتا ہے، تو وہ تمام بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ شنجن کے 27 کنٹریز میں آپ جب مرضی سوئٹزرلینڈ جائیں، جرمنی جائیں، فرانس جائیں، اٹلی جائیں، اسپین جائیں، جہاں مرضی آپ لگزمبرگ جائیں، آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور واپس یہاں پر آ کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔